हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 to 10 तक की काउंटिंग। तो चलो किड्स, हम लोग काउंटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे नंबर्स। अब हम लोग कलर्स के नेम जानेंगे। ये है हमारे कलर्स। ये है ऑरेंज कलर, ये है ब्लू कलर, ये है सिल्वर कलर, ये है पिंक कलर, ये है येलो कलर। 1 2 2 3 क्या है किड्स? 3 4 5 6 7 क्या है किड्स? 7 8 9 10 क्या है किड्स? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thanks for watching. Bye. Like and subscribe my channel.